सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मौत के नरगाह में। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। इस जंग के बाद जब इब्न कमी अपनी बकरियों के गले में पहुंचा तो इन्हें लेकर पहाड़ पर चढ़ा। वो बकरियों और मेंढरों को घेर घेर कर ले जा रहा था कि अचानक एक मेंढे ने इस पर हमला कर दी। उसने उसे इस जोर से सींग मारा कि वो पहाड़ से नीचे लुढ़क गया और इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हुआ और खून बहने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून पहुँचते जाते थे और फरमाते जाते थे, वो कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी के चेहरे को इसलिए खून से रंगीन कर दी कि वो इन्हें उनके परवरिदगार की तरफ बुलाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक में खुद की कड़ियाँ घुस गई थीं। हज़रत अब्बू अबीदा बिन जुरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दांतों से उन कड़ियों को खींच खींच कर निकाला। इस कोशिश के दौरान इनका अपना सामने का दांत टूट गया। बहरहाल कड़ी निकल गई। फिर इन्होंने दूसरी कड़ी को दांतों से पकड़कर खींचा तो एक दांत और टूट गया। ताहम कड़ी निकल गई। अब होना तो ये चाहिए था कि हज़रत अब्बू अबीदा बिन अल-जराह रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने के दो दांत टूट जाने के बाद उनका चेहरा बदनमा हो जाता, लेकिन हुआ ये कि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। जब ये खबर मशहूर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है तो हज़रत अब्बू अबीदा बिन अल-जराह रज़ी अल्लाह अन्हा पहले शख्स हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत देखा और पुकारे, ए मुस्लिमानों, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मौजूद हैं। जब मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत देखा तो परवानों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जुमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के साथ एक घाटी की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत हारिस बिन सिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। इस रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी ज़बरदस्त साबित कदमी दिखाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मौत की बैत की थी। यानी ये हद किया था कि आपकी हिफाजत में जान तो दे देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन सहाबा के साथ घाटी की तरफ बढ़ रहे थे कि उस्मान बिन अब्दुल्लाह एक सियाह और सफ़ेद घोड़े पर सवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। वो लोहे में पूरी तरह रिक्त था। आप उसकी आवाज़ सुनकर रुक गए। उसी वक्त उस्मान बिन अब्दुल्लाह के घोड़े को ठोकर लगी। वो एक गड्ढे में गिर गया। साथ ही हज़रत हारिस बिन सिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उसकी तरफ लपके और अपनी तलवार से इस पर वार किया। उसने तलवार का वार रोका। थोड़ी देर दोनों तरफ से तलवार चलती रही। फिर अचानक हज़रत हारिस ने इसके पैर पर तलवार मारी। वो जख्म खाकर बैठ गया। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक भरपूर वार करके इसका खातिमा कर दिया। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शक्र है जिसने उसे हलाक कर दी। उसी वक्त अब्दुल्लाह बिन जाबिर आमिरी ने हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमला कर दिया। इसकी तलवार हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा के कंधे पर लगी, कंधा ज़ख्मी हो गया। इन लम्हात में हज़रत अब्बू दिजाना रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब्दुल्लाह बिन जाबिर पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से इसे ज़बा कर डाला। मुसलमान हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा को उठाकर ले गए ताकि उनकी मरहम पिटी की जा सके। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चट्टान के ऊपर जाने का इरादा फरमाया जो घाटी के अंदर उभरी हुई थी, लेकिन जख्मों से खून निकल जाने और जरहम के बोझ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ ना सके। ये देखकर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधों पर बिठाकर चट्टान के ऊपर ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा के इस नेक अमल की वजह से उन पर जन्नत वाजिब हो गई। उनकी एक टांग में लंगड़ाहट थी। जब ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर चले तो चाल में लंगड़ाहट थी। अब उनकी कोशिश ये थी कि लंगड़ाहट ना हो ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुँचे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگراہٹ دور ہو گئی۔ اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئیں، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا تھا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے منہ پر ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے، ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید زخمی ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر بہت حیران ہوئے۔